মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনালোঁ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বিভিন্ন বৰ্ষৰ প্ৰশ্ন কাকতবিলাকৰ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। নেৰেশ্যনৰ পাৰ্ট 1ত 1998 চনৰ পৰা 2008 চনলৈকে যিবোৰ সেন্টেন্স নেৰেশ্যন চেঞ্জ কৰিব দিয়া হৈছিল এইবোৰ আলোচনা কৰা হৈছে। আজিৰ পাঠত 2009 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে প্ৰশ্ন কাকতৰ নেৰেশ্যন চেঞ্জ কৰিব দিয়া সেন্টেন্সবোৰ আলোচনা কৰিম। 2009 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত দিয়া সেন্টেন্সবোৰ আছিল দ্য লেডি ছেইড টু দ্য মেন আই ডোন্ট নো ইউ। ডাইৰেক্ট স্পিচত আছে, ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে দ্য লেডি টল্ড দ্য মেন ডেট শ্বি ডিড নট নো হিম। দ্য লেডি টল্ড দ্য মেন that she did not know him. Second sentence to she asked him to keep quiet. Indirect speech আছে, direct speech লৈ চেঞ্জ কৰিলে she said to him keep quiet. হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 2010 চনৰ সেন্টেন্সবোৰ the lady said to me I will tell you my story. The lady told me that she would tell me her story. Next sentence to I told her that I had no time for that. Indirect speech ase ami direct speech loi change koribo lage. I said to her I have no time for this. 2011 sonot the mechanic said I will repair your car tomorrow. Indirect speech hobo the mechanic said that he would repair my car the next day. The teacher inquired of the pupil if he had done his homework. Direct speech loi change korile the teacher said to the pupil have you done your homework? 2012 he said honesty is the best policy. Said that honesty is the best policy. He said that honesty is the best policy. He said that he takes bath in the Brahmaputra every morning. Indirect speech আছে, আমি direct speech লৈ চেঞ্জ কৰিলে he said I take bath in the Brahmaputra every morning. 2013 she said the water is boiling. She said that the water was boiling. Mira said that her mother had been suffering from fever. Indirect speech আমি direct speech লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে Mira said my mother has been suffering from fever. 2014 mother said to me do not tell a lie. Indirect speech লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে mother advised me not to tell a lie. Mother advised me not to tell a lie. He told her not to disturb him. He told her not to disturb him. Direct speech hobo he said to her don't disturb me. Don't disturb me. 2015 what a beautiful building, he said. So a sentence truth, a direct speech truth reported close এটা এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স হোৱাৰ কাৰণে he said ৰিপৰ্টিং ক্লোজৰ ভাৰ্বৰ যিটো ফৰ্ম আছে এইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে he exclaimed with wonder. He exclaimed with wonder that the building was very beautiful. Next sentence she proposed that we should go for a walk. Direct speech hobo she said to me let us go for a walk. 2016 can you drive a car?
I said to Rohim. I asked Rohim if he could drive a car. প্ৰথমটো পাৰ্ট 1ত নেৰেশ্যনৰ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স বহুকেইটা আমি খুব বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ যাৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'ত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হোৱা নাই The stranger asked me if I could tell him the way to the post office. Direct speech hobo. The stranger said to me, "Can you tell me the way to the post office?" 2017, Anita said, I do not know the boy. এই ডাইরেক্ট স্পিচটো রিপিট কৰিছে আগৰ বৰ্ষটো দিয়া হৈছিলে Anita said that she did not know the boy. Rohim said that his mother had been suffering from fever. Rohim said, my mother has been suffering from fever. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে was suffering মই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিছো এই সেন্টেন্সটো my mother has been suffering from fever নাইবা my mother was suffering from fever লিখিলেও শুদ্ধ হ'ব সেইকাৰণে was suffering to ব্ৰেকেটৰ মাজত ৰখা হৈছে my mother was suffering from fever ডাইৰেক্ট স্পিচত এটো শুদ্ধ হ'ব 2018 Rohim said to me, do you know the man standing at the gate? Eta interrogative sentence reported close to eta interrogative sentence. So Rohim asked me if I knew the man standing at the gate. The young man told me that he had come from Jorhat to work in Guwahati. এই ইনডাইৰেক্ট স্পিচটো ডাইৰেক্ট স্পিচলৈ চেঞ্জ কৰিলে দ্য য়ং মেন said to me I have come from Jorhat to work in Guwahati. I have come from Jorhat to work in Guwahati. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 2019ৰ সেন্টেন্সবোৰ Anita said to Ravi, please lend me your pen. Anita requested Ravi to lend her his pen. Karon reported speech to eta imperative sentence. So imperative sentence huar karone Anita requested Ravi to lend her his pen. She asked me why the teacher had punished me. She said to me, why did the teacher punish you? Why did the teacher punish you? 2020, mother said to me, what will you do after the examination? Mother asked me what I would do after the examination. Rashid asked me if I knew Rohim. Rashid said to me, do you know Rohim? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 ৰ জৰিয়তে মই দুদিন দুটা অনলাইন পাঠৰ জৰিয়তে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ 1998 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ নেৰেশ্যন চেঞ্জ কৰিব দিয়া সেন্টেন্সবোৰ মই আলোচনা কৰিলো মই আশা কৰো তোমালোকে ভিডিঅ' দুটা চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় বুজি পাবা লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কেনে লাগিল তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ অন্যান্য বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিলো আজিৰ পাঠৰ আলোচনা ইমানতে সমাপ্ত থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং the video have a good day